šok, agresija i potpuno rasulo na Jadranskoj obali, a u samom centru skandala našla se poznata reality zvezda i jedan od najpopularnijih folk pevača na Balkanu. Šta se zapravo dogodilo iza zatvorenih vrata luksuznog hotela u Dubrovniku i kako je jedno naizgled obično veče preraslo u brutalni okršaj sa policijom koji je završio određivanjem pritvora od 30 dana. Ostanite sa nama do kraja videa jer vam otkrivamo svedočenje očevidaca, zvanične policijske izveštaje i dramatične detalje hapšenja o kojima bruje svi mediji u regionu. Otkrivamo i ključni preokret koji je naterao poznatog pevača da hitno angažuje svoj PR tim i javno otkrije šta se zaista desilo. Pre nego što nastavimo dalje, lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i obavezno napišite u komentarima. Da li verujete u zvanične demantije ili smatrate da se iza kulisa krije mnogo veća tajna? Publika koja prati regionalne realitije i skandale poznatih ličnosti već danima ne priča ni o čemu drugom osim o hapšenju i pritvaranju Laure Prigomet, učesnice RTL-ovog šou Gospodin savršeni, koja je u nedelju uveče u potpunosti demolirala kafić Brazil u dubrovačkom naselju Lapad, a potom fizički napala policijske službenike, pri čemu je jedna policajka zadobila lake telesne povrede, dok je sudija za prethodni postupak Županijskog suda u Dubrovniku prihvatio predlog opštinskog državnog tužilaštva i odredio joj pritvor u trajanju od mjesec dana zbog osnovane sumnje da je počinila 2 krivična dela napada na službeno lice. A sve to samo dan nakon što je viđena u prisnom druženju sa poznatim pevačem Darkom Lazićem, koji se sada oglasio preko svog PR tima. Ova priča nije običan izveštaj o tuči u kafiću, već složena drama koja uključuje javne ličnosti, sukob sa zakonom, fizičko nasilje nad policijom, misteriozno noćno druženje i pitanja na koja za sada nema odgovora, a koja će tek biti predmet istrage i suđenja koja sledi. Ali krenimo redom. Laura Prigomet, 26-godišnja Hrvatica iz Dugog Sela, za širu javnost postala je prepoznatljiva zahvaljujući nastupu u realitiju Gospodin savršeni na RTL televiziji, gde je svojim samouverenim ponašanjem i provokativnim izjavama brzo privukla pažnju gledalaca, a potom je gradila karijeru na društvenim mrežama gde je stekla značajan broj pratilaca, povremeno se baveći modelingom. Učestvovala je i na izboru za kraljicu Zagreba, te se pojavila i u spotu pevača Nikole Markovića za pesmu Zavjet. Ali nijedan od ovih nastupa nije je doveo u centar pažnje na način na koji je to uradilo hapšenje u Dubrovniku, gde je svoje ime upisala u policijske zapisnike na način koji će imati ozbiljne pravne posljedice. Incident se dogodio u nedelju, 5. jula oko 20 časova i 45 minuta u ugostiteljskom objektu koji se nalazi u Lapadskim dvorima u Dubrovniku, a prema prvim informacijama koje su se pojavile u medijima, Laura je ušla u kafić Brazil i gotovo trenutno počela da pravi haos, vikajući na goste, vređajući prisutne, bacajući i lomeći staklene čaše i inventar lokala, što je izazvalo paniku među ostalim gostima koji su počeli da napuštaju lokal u strahu od dalje eskalacije. Očevidac koji je sve ovo posmatrao iz neposredne blizine, ispričao je medijima da je stigao na lice mesta oko 20 časova i 30 minuta, kada je Laura navodno već bacala staklene čaše iz kafića na terasu. A video je jednog mladića koji je sedeo sa devojkom i pokušao da joj priđe kako bi joj pomogao,
ali je Laura tada počela još glasnije da viče. Vređala ga je i, kako očevidac kaže, gađala ga čašom, što svedoči o stepenu agresivnosti koja je kulminirala u tom trenutku. Građani koji su se zatekli u blizini nisu znali šta da rade, pa su najpre pozvali hitnu pomoć zbog njenog stanja, ali je ubrzo potom stigla i policija, kada su službenici zakona pokušali da je smire i privedu. Situacija je postala još dramatičnija, jer je Laura tada fizički nasrnula na policajce, pri čemu je najpre napala jednog muškog policajca koji srećom nije zadobio povrede, a potom i policajku kojoj je nanela lake telesne povrede, što je bio ključni moment koji je doveo do toga da joj se na teret stavi ne samo narušavanje javnog reda i mira, već i 2 krivična dela napada na službeno lice. Policijska uprava Dubrovačko-Neretvanska potvrdila je da su njihovi službenici službe kriminalističke policije i policijske stanice Dubrovnik završili kriminalističku istragu povodom narušavanja javnog reda i mira u navedenom ugostiteljskom objektu, kao i povodom hapšenja 26-godišnje hrvatske državljanke, pri čemu su utvrdili da je osumnjičena vikala na goste, vređala i omalovažavala policijske službenike tokom intervencije, a potom fizički nasrnula na njih i lakše povredila jednu policajku, nakon čega je uz krivičnu prijavu predata pritvorskoj jedinici policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske kasno u noć. Portparol Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav potvrdio je za Dubrovački dnevnik da je sudija za prethodni postupak prihvatio predlog opštinskog državnog tužilaštva i odredio pritvor Lauri Prigomet u trajanju do mjesec dana, a kao razlog za ovako strogu meru naveo je opasnost od ponavljanja krivičnog dela, imajući u vidu da je osumnjičena pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, vređajući i fizički napadajući policijske službenike, pri čemu je jedna policajka lakše povređena, što je sudija ocenio kao dovoljan razlog da se ona nađe iza rešetaka dok traje istraga. Ova odluka suda nije doneta olako, jer pritvor predstavlja najstrožu meru koja se može odrediti pre pokretanja sudskog postupka, a sudija je morao da proceni da li postoji okolnosti koje opravdavaju ovako drastičan potez, pa je zaključio da Laurino ponašanje tokom incidenta, naročito fizički napadi, ukazuju na to da bi ona mogla ponoviti ovakvo ponašanje ako bi bila puštena da čeka suđenje na slobodi. Pored krivične prijave koja se odnosi na napad na službena lica, protiv Laure će biti podnet i optužni predlog Opštinskog suda u Dubrovniku zbog narušavanja javnog reda i mira, što znači da je suočena sa dvostrukim pravnim postupcima koji će se voditi paralelno, a sve ove činjenice dodatno otežavaju njenu situaciju i produžavaju vreme koje će provesti u sukobu sa pravosudnim sistemom. Međutim, ono što ovu priču čini još intrigantnijom jeste činjenica da se Laura Prigomet samo dan pre incidenta, tačnije u subotu uveče, zabavljala na koncertu Darka Lazića u Dubrovniku, gde je prema rečima svedoka bila među najraspoloženijim gostima. A nakon što je pevač završio nastup, njih dvoje su zajedno otišli do jednog hotela, što je izazvalo spekulacije o prirodi njihovog odnosa i mogućoj povezanosti sa Laurinim kasnijim slomom. Izvori iz Hrvatske koji su mediji citirali tvrde da su Lauru vidjeli u subotu na nastupu Darka Lazića, da je izgledalo kao da se poznaju i duže, ali niko sa sigurnošću ne zna da li je Darko bio smešten u tom hotelu ili su tamo samo otišli na piće. Ali je činjenica da je Laura bila u pevačevom društvu.
Već narednog dana usledio je haos u kafiću Brazil, u kojem je upravo ona bila glavni akter, što je dovelo do toga da se Darko Lazić neočekivano nađe u središtu skandala, iako nije bio direktno umešan u incident. Darko Lazić, koji je i sam poznat po brojnim kontroverzama koje su obeležile njegovu karijeru, od teške saobraćajne nesreće 2018. godine do kasnijih incidenata sa policijom kada je uhapšen u vožnji pod dejstvom alkohola i nedozvoljenih supstanci. Potom je osuđivan zbog vožnje bez dozvole, a sada se suočava sa pitanjem o svom druženju sa Laurom. Ali je odlučio da reaguje brzo i odlučno, oglasivši se preko svog PR tima i kategorički negirajući da poznaje Prigomet, izjavivši za Kurir da tu devojku ne poznaje i da je prvi put vidi, čime je pokušao da se distancira od skandala i sačuva svoj javni imidž koji je već više puta bio na udaru kritika. Međutim, izjava Darka Lazića da ne poznaje Lauru Prigomet dovedena je u pitanje svedočenjima koja su se pojavila u medijima, jer su očevici tvrdili da je izgledalo kao da se poznaju i duže. Jedan izvor je čak rekao da su zajedno napustili klub i otišli do hotela, što ostavlja prostor za sumnju da pevač možda nije bio potpuno iskren u svom demantiju ili da pokušava da izbegne dodatnu pažnju, koja bi mogla da mu naškodi u trenutku kada se već suočava sa sopstvenim pravnim problemima. Darko Lazić se više nije oglašavao povodom ovog slučaja nakon inicijalnog demantija, a njegov broj telefona bio je nedostupan kada su novinari ponovo pokušali da kontaktiraju sa njim, što dodatno podstiče spekulacije o tome da li zaista nema nikakve veze sa Laurom ili možda pokušava da se izvuče iz priče koja bi mogla da ga dodatno kompromituje. Pored veze sa Darkom Lazićem, istraživanje ove teme otkriva da Laura Prigomet nije prvi put u sukobu sa zakonom ili u centru skandala, jer se ranije pojavljivala u medijima u kontekstu različitih incidenata i svađa. Mada nijedan od njih nije bio ovako ozbiljan kao ovaj u Dubrovniku, gde su posljedice daleko ozbiljnije i uključuju krivičnu prijavu i pritvor. Njen nastup u realitiju Gospodin savršeni bio je obeležen snažnim ličnostima i sukobima među učesnicima, ali Laura se isticala svojom neposrednošću i spremnošću da se suoči sa svima, što je kod publike stvorilo podeljene stavove, dok su je jedni obožavali zbog njenog stava, drugi su je kritikovali zbog bahatosti i nedostatka obzira prema drugima. Ove karakteristike su, čini se, kulminirale u incidentu u Dubrovniku, gde je pokazala potpuno nespremnost da kontroliše svoje emocije i poštuje autoritet. Psihološki aspekt ovog slučaja također zaslužuje pažnju, jer se postavlja pitanje šta je to što je dovelo do toga da mlada žena koja je navodno uživala u provodu i koncertu samo dan ranije, doživi potpuni emotivni slom i krene da demolira kafić i napada policiju. A mogući razlozi uključuju konzumiranje alkohola ili drugih supstanci, ali i emotivne potrese, razočarenja ili sukobe koji su joj prethodili, a koji za sada nisu poznati javnosti jer istraga još uvek traje. Policija je zvanično saopštila da će nakon utvrđivanja svih okolnosti incidenta biti poznato šta je prethodilo ovom ispadu i šta je uticalo na njeno ponašanje, što znači da ćemo možda u narednim danima saznati više o motivima koji su doveli do ovog hapšenja. Ali za sada su dostupne samo informacije koje su potvrdili nadležni organi i svedočenja očevidaca koji su bili u kafiću te večeri. Očevidac koji je govorio za Dubrovački dnevnik opisao je scenu
kao veoma uznemirujuću jer Laura je delovala veoma uznemireno i van kontrole, a kada joj je mladić prišao da ponudi pomoć, ona je reagovala još agresivnije, što ukazuje na to da je već bila u stanju potpune emocionalne deregulacije pre nego što je policija stigla na lice mesta. Interesantno je da su se nakon objave vesti o hapšenju na društvenim mrežama pojavili brojni komentari koji su podeljeni između onih koji osuđuju Lauru zbog napada na policiju i demoliranja kafića i onih koji izražavaju zabrinutost za njeno mentalno stanje i pitaju se da li joj je potrebna pomoć umjesto zatvora, ali činjenica da je povredila policajku i pokazala izrazitu agresivnost prema licima koja su samo pokušavala da obave svoj posao, naterala je sudiju da donese odluku o pritvoru kao najstrožoj meri koja je na raspolaganju. Pravni sistem u Hrvatskoj predviđa stroge kazne za napad na službena lica, naročito kada su u pitanju policijski službenici koji obavljaju svoju dužnost, a ovaj slučaj bi mogao da posluži kao primer za sve one koji misle da mogu da se obračunavaju sa predstavnicima zakona bez posledica, jer je sudija jasno stavio do znanja da ovakvo ponašanje neće biti tolerisano i da će biti sankcionisano na najstroži mogući način. Sa druge strane, postoje i oni koji smatraju da je kazna prestroga s obzirom na to da se radilo o lakšim telesnim povredama i da Laura nije ranije osuđivana za ovako teška krivična dela. Ali sudija je procenio da postoji opasnost od ponavljanja dela jer je ona pokazala upornost i bezobzirnost koje ukazuju na to da bi mogla ponovo da napadne nekoga ako bi bila puštena, pa je pritvor bio jedino rešenje koje je garantovalo da se to neće dogoditi dok traje istraga. Darko Lazić, koji je sada u centru pažnje zbog svog navodnog druženja sa Laurom, ranije je imao slične incidente sa policijom, poput onog kada je vozio automobil pod uticajem alkohola. Tada je utvrđeno da mu je neko sipao nedozvoljene supstance u piće, što je izazvalo nevericu javnosti i dodatno ga etiketiralo kao osobu koja je u stalnom sukobu sa zakonom. Pa nije iznenađujuće što je njegovo ime povezano sa ovim skandalom, makar i posredno, jer javnost odmah pravi paralelu između dve ličnosti koje su imale probleme sa autoritetom. Međutim, uprkos svim spekulacijama, Darko Lazić je odlučio da se ogradi od Laure i demantuje bilo kakvo poznanstvo, što može biti taktički potez da bi izbegao dodatnu pažnju koja bi mogla da ugrozi njegovu karijeru i privatni život. Ali istovremeno ostavlja utisak da pokušava da se izvuče iz priče koja bi mogla da ga kompromituje ako se ispostavi da su on i Laura ipak bili zajedno te noći pre incidenta. Svedočenja očevidaca koji su tvrdili da su Darka i Lauru videli zajedno u hotelu predstavljaju ozbiljan kontraargument njegovom demantiju, jer je teško poverovati da neko može da provede noć sa nekim u hotelu, a da pritom ne zna koji je ta osoba. Pa se postavlja pitanje da li je i Darko možda bio pod uticajem alkohola ili drugih supstanci te večeri, pa se ne seća detalja, ili jednostavno pokušava da zaštiti svoj ugled. Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste činjenica da se Darko više nije oglašavao nakon inicijalnog demantija. Kada sagledamo ceo slučaj, od incidenta u kafiću Brazil, preko hapšenja i pritvaranja Laure do misterioznog druženja sa Darkom Lazićem, jasno je da se radi o priči koja ima sve elemente drame i da će se sigurno nastaviti u narednim danima, jer istraga još uvek traje, a sudski postupak će tek biti pokrenut, pa ćemo možda saznati više detalja koji će rasvetliti ovu tamnu stranu noćnog provoda u Dubrovniku.
Na društvenim mrežama gde je Laura inače aktivna i gde je stekla značajan broj pratilaca, poslednje vesti o njenom hapšenju izazvale su buru komentara, a mnogi su izrazili nadu da će se ona izvući iz ove situacije i vratiti normalnom životu, dok su drugi bili nemilosrdni u kritikama, ističući da je sama kriva za sve što joj se dogodilo i da mora da snosi posljedice svojih postupaka. U svetu realitija i društvenih mreža, gde je sve pod reflektorima i gde svaka greška može biti iskorišćena protiv vas, Laura Prigomet je sada u centru pažnje na način na koji nije želela, a koji će sigurno obeležiti njenu budućnost, bez obzira na ishod sudskog postupka, jer je ime Laure Prigomet sada povezano sa napadom na policiju, demoliranjem kafića i misterioznim druženjem sa kontroverznim pevačem. Možda najveća ironija u celoj ovoj priči jeste što je Laura u realitiju Gospodin savršeni pokušala da izgradi imidž snažne i nezavisne žene koja ne dozvoljava da je iko ponižava, ali je upravo taj stav, kada je prenet u stvarni život, doveo do toga da se suoči sa najtežim posljedicama koje je mogla da zamisli. Ono što ostaje da se vidi jeste da li će se pojaviti novi svedoci ili dokazi koji bi mogli da povežu Lauru i Darka. Međutim, dok se to ne desi, navodi o druženju njih dvoje. Ova priča će ostati otvorena za spekulacije, a mediji će nastaviti da je prate sa velikom pažnjom, jer skandali sa poznatim ličnostima uvek privlače veliki broj čitalaca i gledalaca koji žele da saznaju sve detalje o životima onih koji je prate na televiziji i društvenim mrežama. Na kraju, ono što je najvažnije u celoj ovoj priči jeste da se istina što pre utvrdi i da pravda bude zadovoljena, kako za Lauru, koja će morati da odgovara za svoje postupke, tako i za policajku koja je povređena i koja je samo obavljala svoj posao. Takođe i za sve one koji su bili svedoci incidenta i koji su doživeli strah ili nelagodnost zbog njenog ponašanja u kafiću Brazil. Dok čekamo dalji razvoj događaja, možemo samo da nagađamo o tome šta će se sve otkriti u narednim danima. Ali jedno je sigurno, ova priča je daleko od kraja i tek će se razvijati u svim svojim slojevima, otkrivajući možda neke nove detalje koji će dodatno iznenaditi javnost i promeniti percepciju o ljudima koji su umešani u ovaj skandal. Šta vi mislite o svemu ovome? Vaše mišljenje podelite u komentarima. Obavezno lajkujte i delite video.